Yan! Oh! Okay, what's up? Mananap na ata sa third Governor Roel Pacquiao Invitational Motocross Competition mga idol. So this is novice class category. Dili lang sa Alabel, Sarangani Province. Here we go mga idol. Shout out to King Cobra Nandigo City. Okay, ayan mga idol, no, mudula karon si Boss J sa Big Bike of Sendoro. So let's go. Yan, bibitaw wala mga idol. Let's go. No! Sa lipara naman tayo mga idol. Yan! Hey! Okay! Yan na! Ang dami na! Kilabay na! Ang gagal! Ayun mga idol. Ayan na! Bumalik na mga idol! Tumira! Okay. Gods mga idol. On the lead. Isa man to. Ay, una first back number 1 8 mga idol. That's Cortez ata. Oh. Back number 1 8 Cortez! Yun! Grabe! Sige! Good! Ayan! Sige! Paputik mga idol! Right number 10 Joyce mga idol! Lalaw Joyce! Okay, ayan na mga idol! Tumira na! Tingnan natin si Joyce! Tumira! Down! Okay. And another bag, number 10. Parts out, 1 riders down mga idol. Is still on the lead mga idol. Bag number 1 by Cortez. Oh haha, yun. Cortez pa rin ba? I'm not sure. Dahil sa sobra po, hindi na natin makikilala yung mga rider. Yan. Next. Yay! Lumipad ba? Ayun. Mana si Balani mga idol. Ayun. Balani pala. Captain Joyce. Yan, 720. I think Cebu, mga idol from Cebu. Here we go. Yan, tumira. Kuwang-kuha mga idol. Napakagandang laban. Yan, ang tayog. Balani, ito yung natayog. Warit! Followed by yan, Balani mga idol! Ayun! Hindi pala to si Balani. Check natin. Hindi ko na makita yung mga number. Another one down. Okay, tumakbo pa. Bike number 3 Joyce. Sorry, bike number 1 0. Okay, Lalaw Joyce. Bike number 1 to mga idol. Okay, still on the lead. Bike number 1 Okay, for the second spot. Where's Balani? Here we are, Balani! Yan! Ayan na mga idol!
Balali pa rin. Hoy, hoy! Ayaw! Wow! Bike number 2-3. Bike number 1-0, Joyce mga idol. Okay, next. Yun. From Team Joyce, Jose Abad Santos. Wala pa po tayong white flag mga idol, no? Estelo Dalit! Yan! Mahabol! Ayan, no? Let's see! Wow! Muntik na! Nangyari! Yan from Team Joyce, Laro Joyce! Jose Abad Santos. Ayan, Tomera. Debimas. Ayan. Hey, naka. Okay, good job mga idol. Yan. Last white flag, okay, so last white flag mga idol for the leading. Yan, last white flag. Piray. Yan, ito po yung ano, I think Cebu or I'm not sure. Saan ko nakapunta sa tent nito? Sige! Wow! Ayun, may payong! God ang payong! Bike number 1, 3. And wala na! Hindi na makita. Okay. Last white flag, all riders. Last white flag mga idol. Imas. Ayun. 514 Imas. Get ready for the checkered flag for the on the lead mga idol. Okay. On the lead. Checkered flag. Bike number 1 Yan. Set on the lead. And ito wala pa to for the second spot. Ayan, Tim. Ayan. Ha? Nakuha dyan, nakuha. Okay, nakakuha dyan, nakasikan, nakabira. Okay, for the third spot. Ayan. Okay, goods na lahat. Yo!